bisa belai no hambai pungkaham belai tai chini social media sini angkel no kakaham tai sibai yapar jogo বিশেষ করে দেবা হামাই মারুও ত্রিপুরা হাস্তেরি লুকরকনো যত করুন করুন থাইও তংনাই রক তাই অকরা চাকরা যত সিকলা তাই সিকলি বুদ্ধিজীবী বরকনো লুকরকনো কাকাহাম তাই সিবাই বুখলুমু বরংনো বইয়া ফারসব एक्चुअली दिनैनि जे कायसा रिंजाकपानि अर्थात आसुग्लायमानि कारण हंगांखे मेन रिजन हंगांखे जे थांनाय कयेक दिन सिगां जे दुंमानि जों जे तंगैमालिया जे पारानि बरक हंगैनाय जे कक सानानि बाध्य आबो कायसा हंगै थांगा से कारणे मा आचुखा साया मानि साया तंगमालिया ब्लाइ बखा दोनखा खासमका खायखा एक्चुअली किसा लाइ थांजाक दि कक रगनो किसा सेथ्रय मा साजिनाय लोकरगनो बुजिरनानि हिंगा अंके अदे बदे साइतंगला ककखाय त्रिपुरा हास्तिनि दाल बिदाल गोबां मा मथा याखेबा पलिटिक्स गोबां मा दाल बिदाल लाइ थांखा दिनै 100 बोसोर पुंनानि तै बिसिख्रिखा 75 years अंगै फाइका दिनै हालाव ब्लाइखे देराजाक त्रिपुरा हास्तेनि लोकरक एकदिक दिया मासाया मानंगिया गोबां मा डिप्राइड जागा जागा सानमान नायमानि जों मानया आबोनि बागै दिनैवो अपेनलि खाखलगै सारानि बागै जों आनि याक्सिगाला दङ जोंनि पारानि इंगिनाय आनि बन्धु ताई बबो दफानि बागै लेखानांजाकनि बरक ताई आं तंगो आनि मुं सुजित बर्मा दिनै तंगैमालिया जों खरकसा साधारन नत बरक ताङैसानाय हुख्लायसानाय जों साकिरि बुया पाकिरि बुया कोनो एकटा पलिटिक्स बाय इनभल्व बुया जों खरकसा भोट अधिकार भोट राय कखाय अबसे कयेक दिन न जों नुखा ब्रह्मगोनां सार मंत्री ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबबर्मा 9 तारिख हठात सके बरक रिंजाखा दिल्ली हास्तेव आरोनि होम मिनिस्टर एखेबा आरोनि कतर कतर लिडार रक बाय रिंजाखा नांगमानि कग्रगनो रोंनान बागै आबन बागि बेलायनो हामबाय जोंनि मंत्री ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास सारनो ताई आरो थांनाय जोंनि जीएस बिपिन बाबु संरंनो ताई अननायनो अक्रा चाक्रा दङ बरनो खाका हामते सिबाया फर एक्चुअली 2018 वो बीजेपी भारतेर जनतार पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास नहीं जेता कक सामानी जों नुखा जे 2018 विधानसभा इलेक्शन सिगां मेनिफेस्टो जों स्राय स्राय नुखा जों जनता अंगैनाय ससियेल मिडिया दैनाय गोबां मा दैनाय जों नुखा जों आ जागाव सैजाक दङ विधानसभा इलेक्शनाव जों मंत्री याखेबा मिनिस्टार बा एमएलए अब बुथ जय जुक्त हंगांके आप्रो जत नंनि वान सुपारनो परिपूर्ण सुफुंनाय हिंनाय सावै कलंग थांजाक केंद्र हापकनि मंत्री रक मिनिस्टार फायै अ जागाव आगरतलाव गोरों थायो पान्डाख्लाय थांजाक जे बरक ताम साका आ जागाव जों नुखा जे बरक साका TTAADCO डायरेक्ट फंडिंग बरकनि जे सल्यूशन 125th अमेंडमेंट बिल
ताई abo haike kabang ma tiprasani hamkraino tuinai sasarna tuinai kabang ma borok direction langha tai 50,000 chakri bosoro rona nai borong manang Sunil Deodor ni khokei जों फेस टू फेस खनाका सोशल मीडिया तुइनाय एवं आं निजिस व्यक्तिब प्रोग्राम रगो पार्टिसिपेट मानजगिनाय आं ब्लाय आजर रगो खात तंथपनि केन्तुबा सुतरां तिनि नुखा जे आबुनि प्रवृत्तिओ आबो इमप्लिमेंट खालायजागलिया तिनि चिकन चिकन त्रिपुरा हास्तिनि मेटार न तुइनाय तिनि खुनुगै साना दिगि थांगांखाय आबोनो से खालायमानिया तिनि जे कग्रो रुमान स्क्रिप्ट एम डिप्रेशन खायदों टीएसएफ नि आंदोलन गोबां मा तिनि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नि आंदोलन आबो हायके साबसिस्ट्रि खालायदों मानि प्रवृत्तिबो तिनि आबोनोबो खालायजागिया ओंगैदों तिनिओ हठाৎ करे थांनायो कয়েক दिन सिगां एयारपोर्ट फाय दिल्ली नि किफिपुरो तिनि स्टेटमेंट मानि नुखा सारा त्रिपुरा राज्यनि बररग्न एवं सोशल मीडिया नि फेस टू फेस बुसकांगो जे आ जागा बोताम साफाके हम्बा मीडिया रगबाय साजाका सोंजाका नरक दिल्ली थांमानि तामो तामो साइर हजाका केंद्र हापनि मिनिस्टार रगबाय अक्रा रगबाय नै सोंजाकपुर बसाका जे बुसकांगो TTAADC नि इलेक्शन ना नाइतंगो इलेक्शन पाई माने 67 125 अमेंडमेंट बिल न कार्यकलाप खालायजांनाय एवं सक्सेसफुल होनाय एवं रोनाय तिनिओ जे सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी एवं त्रिपुरा हास्ते बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट तिनिओ सानादिगि थांगांगांके सिकन मेटार एडीसी बाई इलेक्शन या कयेकटा सीट तारपरे विधानसभा लाइथांगा लोकसभा लाइथांगा निनी जनरल पंचायत इलेक्शन लाइथांगा म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन बोर्ड लाइथांगा नि तिनी TTADC बाई इलेक्शन या कावै दंगो तिनी थाइनो हाय ताई कैसा तिनी BC इलेक्शन या अर्थात पंचायत विलेज कमिटी इलेक्शन या और पंचायत विलेज कमिटी इलेक्शन एरिया वो 52 साबत ओनली त्रिपुरा TTADC आमचाय किंतु केनो तिनी बर गबतुई को तुल्यभाबे कक साइमिया दिल्ली थांगे तिनी आबो हायके हायनो हाय थकाय दान्दाल ताताल ककनो तिनी साधारण नत जनता तांचानाय रंनि बुसकांगो स्टेटमेंट रखा मीडिया पर्सन बुसकांगो स्टेटमेंट रखा तिनी एयारपोर्ट फायै तिनी इरेसी इलेक्शन पाई माने 67 125 अमेंडमेंट बिल आमनो कार्यकलाप खालायजागदाय अबतो बलाय थकाय सिजागै तंखा तिनी आबो हायके पारा आमचायनि लुकुरक तमा बुरैचो तमा सराय तमा अक्रा बुद रनाय रक बेलाय जाजागलिया ब्लाय दुखित मकग्रंनो खनावै एक्चुअली मंत्री माननीय मंत्री विकास देव बर्मा सार आंनो खुलुमो नों सिनि मंत्री ब्लाय खम खम एवं आ जागा नंगमानि ताई एयारपोर्ट जत स्टैंड के बसाजाक मीडिया पर्सन इबसकांगो नर जतन टिपियासा एवं ननि इन फ्यूचर नंनि तंगो नायथाय तंगो ख्लायथाय तंगो सानथाय तंगो अ जरावो प्रस्थिति बसावै एकजुट एक मत एक खानसाख्लाय नरक बसानानि कर्तव्य दं ताई सानथाय दं किन्तु नरक थकी रहजागौ एक्चुअली के नरक थकी रहजागौ सामने इलेक्शन एक्चुअली आनी बेसन अपनिया न पारा आमचायरको सालाय जलायका आरो 10 कोटी टाका 20 कोटी टाका सानै पारा आमचायो गोबां मा जनतानो थकयै वाक मासा पुन मासा रोय এই ভাবে এডিসি আমচাইनो करप्शन खायनानि बा कैप्चर खायनानि এই परिकल्पना से কিন্তু তিনি बाहायके साइमांका
Ini ADC by election ya, ini poncet BC election ya, pas bosor update dengan itu kah? Abang nak tamu kini norok saya miang. Ini chicken matter. Norok menteri minister enggak, MLA tunggu, menteri tunggu, MDC tunggu. Tamu kini norok saya miang, nongni ogrodri kerja, nongni ke persapati kerja, nongni ke generation kerja, nongni cerai kone kerja, busuk busa kerja. Norok abang nak oje mantai chok tu neke sanaring ya, norok thoki roh jago, belai ke jonota khut, abang bagi tini baik donggai, tini saya hampano, tini social media wo, bahasan ini darasto, upuzuk tu, ojoran marka, ang tini koi nai, tini sanadi kita nggak tebu tunggu kok. Ang blame kaimania, neglect kaimania, ang sonmanru, ese ang tipra sangganyai. Ang sudu tipra sana sini sonman dia. Ebong amader Bangali ki sonman dei. Ebong Muslim bai ke ami sonman dei. Ami kono jati ke hingsa koriu na. Kono jati ke bibad ame sisti sai na. Ekotha ami boliu na. কিন্তু আমরা দুঃখ প্রকাশ চাই দুঃখ প্রকাশ করি সোশ্যাল মিডিয়ার সামনে কিন্তু দেখেছি তিনি নুখা মাননীয় শ্রী রামপদ জমতিয়া বন এমএলএ ও ওংখা এমএলএ নে কুচুক সাকা ও তালাং থাংখা ট্রাইবেল ওয়ারফেয়ার মিনিস্টার খা এবং বনতেই ওয়াইসা ফুরক্লা চাকরি ওসে রেইসেও অফিসার চাকরি তংমানি এর ওয়ানসুংনি দরকার অজরাও বব তাই খরকসনে মুইতু মানো আনি তিপ্রাসন খাইজা কাঙ্কা ব বিজেপি তে খাইতং সিপিএম তে খাইতং এসটিসিএল কংগ্রেস তে খাইতং নো আবনা जोंनाया जोंनायाव যে ভারতের গণতন্ত্রী দেশ ডেমোক্রেসি কান্ট্রি ও যতনি ন অগ্র অধিকার দङ এবং সমানতন্ত্র রাইট অকগ্ন সানানি বা অকক অসামনো খাইনানি আব অধিকার দङ সংবিধাননি রাইটস নি মতে কিন্তু তা তিনি তাম খাইজাকা মাননীয় ডক্টর অতুল দেব বর্মা বন সিএম পদ তালাংনানি হনই বন ডক্টর ন হইতে বন তুই ফেমিনি কিন্তু বদিনি কোন পট করিখা বব কিন্তু চিন্তা দারাংনানি দরকার চিন্তাংনানি দরকার ওয়ানসুংনানি দরকার তিনিও থাংনাयाव नुखा बिनि एप्लिकेशन हमani एप्लाइ खालामani बुथ सेक्रेटारि नि थानिव गणनजय चौधुरी नि थानिव तिनि ताम नुखा ब्यांग ब्यांग स्क्रिप्ट रंगलं से तुबुई आबो कि नेतानि लक्ष्य मूल आदर्श निय संयुक्त आबोनि बागै बलाइखे दुख नांगौ खानांगौ তিনি যে বাবেচিনি মহারাজ মহামান্য রাজকুমার ব খরকসা 184 বংশধর রাজ রাজত কায়েম খাইफायनाय इतिहास दङ आबो जों ताताल कक्साया आबो हिस्टोरिकल दङ बैकग्राउंड दङ किन्तु ब तिनि खरकसा बिनि सुख महाराज वीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि बिनि सुख महाराज ग्रेट विक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि बिनि साजाला बतिनि साहित्य गई दङ तिप्रा सारकनि बागै तिप्राव भयाबह क्राइम्स सृष्टि गई दङ आबनो बसाजाक गया आमनि प्रतिबाद खालायो आबनो बयकट खालायनानै उदक दानाव किन्तु तिनि राजनैतिक पलिटिक्स बाय तिनि गेम्स दङ कयेकजन तिनि तिप्रासा नेता बुनि कग्न साया बुनि बसंनि कग्न साया बर खालायनाय न बर बुफा फातय बुमा मातय खालायनाय न मास्ट बि कम्पलसरि बर खालायनाय एत नों तो तिनि फादारलै नरक खाइति प्रसारक जों बिसास खाइब्लाय नरक तिनि बाइके थकया नरक बुइनो तलि तुइनाय तंमनि एक्चुअली खाइ नरक से तुइजादि तंग बुइबाय आबो ब्लाइ दुखित तिप्रासा हाइ तंमनिया तिप्रासा आबो हाइ लक्ष्य तंमनिया तिप्रासा आबो हाइ कन्डिशन
बासानानि या जेतु तिनी कोटी टाका बाय हाजार लक्ष टाका बाय तिनी तै फ्रेजाखौ तिनी तै फ्रेजाखौ तिनी चुमनुखा निपेन चक्रवर्ती दशरथ देव लाई थानाय 1978 नि हयते 10 বছর রানিং বিগত গণশিক্ষা আন্দোলনে শুরু থেকে খাইনাই তিনি কমরেড প্রয়াত শ্রী শ্রী দশরথ দেব বর্মা রামচন্দ্রগড় এরিয়াनि बथै थांजाका बथैफ्रो आं दिल्ली देशर कथाव थांगे खुमतां बगयो आं निजि आंबो सीपीएम खायनाय जरायनो आनी मा बाबू नाना दाब्रा जत समस्त सीपीएम किन्तु मुंसा मालांलिया तिनी श्री राजा चरण देव ब्रह्मा सार एक्स सीएम बिन कग्नोबो आं उल्लेख खालामनानै मोसङो तिनी डेविड मुरा सिंह ताखुक डेविड मुरा सिंह बरंगनां ब दिल्ली पेडल यात्रा बहिमै दं थांनाय 5 तारिख हयते ताबो प्राय 46-47 दिन दं किन्तु आ जरानो तुइनाय बकाइसा कक सामानि दं अब गोबां मा भाइराल लंहा मायं थाङै से पान्थै बा कागिया सिंह थाङै दा काप मायं मोसा मायं सिंह जत मायांगनो तिनी बाय दंगो सिंह तिनी ओ सिंह कुंद्रं बाय दंगो एक्चुअली सिंह कुंद्रं बुसुक जरते अटैक खायमान आबो नरकसिया आनी आलमाली खुंसानि रि वाचने रिगने चामते बाय होते रित्रा खयता जत समस्त खुन खाइखि बिके सेस वारि कि बिके नरनो मीडिया फुलमन आं ताताल कक्साया ठीक ए कंडीशन तिनी चिनि बरं गोनां डेविड मुरा सिंह सं ताइ बिनि टीम आंब्लाके हामेरु बरंनो सन्मान दो बरक तिनी मासाया मानंगिया साबनि बागै निनि एक्सिस्टेंट नि बागै निनि डिप्राइडिंग तंगमानि बागै तिनी दिल्ली पार्लियामेंट बाय कक सानानि बागै तिनी प्रधानमंत्री बाय तिनी अमित शाह जी बाय नरक जदिसनो आसामनो खलाके बक थाना दाना कामो नय आबुनि बागैनो तिनिवो आंबलाय दुखु नांगौ ताइ खरकसा आं पब्लिक रिक्वेस्ट खायनाम जोङो चिनि बरं गोनां सार एडवोकेट होनजागो ताइ कैसा बुमंकाय हप्रें बिनि नाम दाम आसल हंकांकाय हरिदन देव बर्मा सार प्लीज आई रिक्वेस्ट नों आबो हायरो कक्टासारि नों सोशल जास्टिस नि साव बासादि नि लगे जों दङ नों टुपि हुंगै चश्मा कसम थुबै सिमि जास्ट कक साव थैनानै राजि दङ जों निनि लगे वो नों जदिसो सेक्रिफाइस सामनो खायके नों सेक्रिफाइस खाजा खायके निनि हिस्टोरी आं बेबा काहांपै सायमन ए टू जेड नों सालसा खुमुलंग दुकान चिकन तेते खाय फार्मेसी दुकान खोलगो निनि आरो बिथि पाइचो आं नरफलाक बिथि कर्सा 5 टाका मने रन्दी नों सिने ना न जों सिनेव आबा हायता सारि प्लीज बय कष्ट खलाय तंनाय बर कष्ट खलाय दं निनि बुसुकनि बागै निनि बुसानि बागै जेता आबा हाय साय तंनाय आबाय खामखालि न कक साय तंनाय आंनो न जतनो साव सुदु बनो सिमसिया तिरप्रा हासनि जत लुकरक सिसादि अ जरा सिसानानि जरा सपक्या नों जदि सिसाया हंकांकाय निनि याकुं आजागन बायनाय नों साकसाक रुवा बायतानि निनि याकुं न तंहांकाय नों याकुं असलंग थानाय नों कोन कास खलायमिया आबो थाचे वान सुबदि सुदु पॉलिटिक्स फेभार न तानायदि दिनै गोबां मा सानादि थांगाय चौ तंगो दिनै आईपीएफ टी अनेक इमोशनल आंदोलन खायया 10-11 दिन आचुक्का एतो चुंगो सपोर्ट खायया आंबो आईपीएफ टी नि सीपीएम गै आईपीएफ टी थांका जों सपोर्ट दंगो एतो तिनि तामो बाहायंका तिनि सुदु 20 परिवार 50 परिवार आजागा बिरबिति मांखांखाय खुचिंगो हामबायो जानोबो आबो बाय हामबाया निनि 1 केजी मांसनो सुकांखाय 4-5 जननो बाखाय निनि मांस बुसुकना आम किचा वान सुकदि आं एग्जांपल तै कक्सौ नरक सानादि गिथांखाय
Nongni lives Christian lives. Chin Montri Vikas Sarva Christian life. Chini Mongol Babu Christian life. Chini Shukla Charanawatiya Montri Sar Nung Christian life. Bible tamusui kok wan chukdi. Bible pori di norong Montri phano. Bible pori na nangnai. Bible tamusui. Nini Deuteronomy tamusui Dite Bibron tamusui Bangla bahe Dite Bibron English bahe Deuteronomy. Proverbs sabo tamusui. Psalm number tamusui. Erpore Tamuni kok kasalang Bible kaham ka proti. Anti-Bible and Old Testament Bible. Kaham ka proti norong Montri gon. Erpore dofani thuya nor kurungi thanai. Rangni thuya nor kurungalak. Abang buyu. Jebabe Israel do farok no Moses ni bising tim muthangnan nain mahahai. Je Tripura hasteni je depression tongmani jorawo. Dong song tongmani jorawo. Kebo tui kurui tongmani jorawo. Je phaicho bo kya chini mohoras obu kichen ko kya. Omno deeply wan chukdi. Jeng jodi so etote boya sangkha apse wan chugui samung khlaya hangkangke oha buni hangai thanai. O des buni des ngai thanai. Purbo Bangla ngai thanai. Norok wan chukdi deeply wan chukdi. Norok sudu deny blame abasimia. Sudu rasnoitik asu tator jadi. Ang nang keri kai jeng rasnoitiko kebo budu nai keri. Pun to wak bai nono budu glak. Borok munchu pache budu. Borok munchu no damri di belu rudi. Abuni bagino. Ang joto hasteni Tripura hasteni lukorokno ang abedon khlayu. Ang khulumu ang sonman khlayu. Joto leader, joto okra chakra rokno. Ang khoroksa tangi chana ingai nai. Ang khoroksa sadron khudro to borok ngai nai. Norokno ang owan chukno pusogrinan musungu, tai sanani musungu. Abuni bagai jeng thancha nanangai. Unity jodiso ingya hangkangkai buhi busai bokaglayo. Jeng nog nokung bi busai kaglai bani jeng kabang man nugui tong Tripura hasiwo. Tamni bagai tini bersaboti birman mano. Tini buma bopa biti cari butaru. Esi cari busai no dongso kayo. Itu busani upai tamu nai. Same condition nora part kai sudu patino simi nor demand kayo. Itu nongni bersaboti jonota ek dino buni yakong hadali yok lainai. Tabuk bo hadali kelai tongo. Kabang ma rap kelai jago. Kabang ma gari sakawo onnai ottasar silhotani kelai jago. Tini kabang ma illegation kok tongo norok saragya. Norok saragya. Norok khai montri rokno, norok khai neta rokno, jeng neta hana musung ya. Jeng but pojonto rena musung ya. Ta phasiri norok sujakok. Ta phasiri norok phelak bali tongdik Agartala. AC room tongdik. Jeng nangya norok khai neta rokno. By faith, by kubui, two men leaders, jeng abon nango. Jeng tatal rang ni dandal no, sudu bihik besar gari kawai, okolok besar security guard tu yei. Sudu emotional kok sanai political emotional kok sanai seng abo hai leader no seng tai nang liya remove delete one chok di abo sudu BJP no simi saya te pramo thangtung Congress tung CPM tung seng abo hai netarong no seng nang ya netangke netani kam mak lainai koboi mak lainai koboi bai nang matui tur jak nai Prai borong no Christian leader of no Bible kaham ke pori Bible tamsa Proverbs sa pori Ditya biberon pori Deuteronomy chapter aro tamo sa dofanoti aboni bagino kok bisi sanam sungya mok tui klayu dukhu nango yaksi jagara nahari aboni bagino khazani takuk tei bukuk song
tai kabang ma si kereng dok ang norok no request kayo tai yak jor ke khulumbo norok agami dino bus kango mo hahai bobo kubui bobo tatal bobo dandal bobo thokai abo no norok siniwui kaham ke norok agami dino agok di tei nongni yok sama mannai obo ani kok ya obo poituni kok kubui ni kok je kubui true is the victory kubui se joy ngai kubui se keplai ngai ketu tatal bo salcha dong songnai ahayeng teng te tatal samang CPM dong songui ches binos tongui thaga CPM tai phalia CPM no chung nangya ani nana dabra song thui thangka ani dabra ni bumung babuni bufan bung poisak de burma nana ni bumung agonti de burma amani bufan bung mohamoni de burma amani bumani bumung kusumaya de burma babuni bumung madhuchandra de burma kentu bor bebang CPM ngi khalai thangka tamu mungsa pan malanglia ang sana musung haino hai refill norok CPM tongpru 12 দফা দাবি 17 দফা দাবি 22 দফা দাবি খালাইয়া ব দাবি ন তুই টিপ্রাসনে হাম করে কক্স সাকা একদিক দিয়ে এডিসি বন নরক স্টেট গভর্নমেন্ট বন নরক এটিসি হাপং বন নরক ভিলেজ কমিটি বন নরক তামু খালাইয়া নরক সাউ সরক খালাইয়া তুই খালাইয়া কারেন্ট খালাইয়া ইয়ে সাঙ্গাবনো সাপোর্ট খাইও আবো সমাজনি হাম করে মা খালাইনাই গভর্নমেন্টনি কোটি কোটি টাকা ফাইও আবো মা খালাইনাই ইয়েস তবে নরক Tiprasani thinangni existent no bobo nahar mungtong nino 12 দফা 17 দফা 22 দফা 19 দফা দাবিও kitui ketu TT ADC amta yonrok 100 roster point chalu khai klang thanga 10323 jonani kapal no ses kai klang thanga remove khai 267 jona borok anto hota khaikya mase mania thikya bi kage klang thanga tai khorcha chalana kha abo norok pap nangnai a pap ni majra norok ma buki nai ang saya obo ishorni bisingtui kaitor khlainai kaitor koi bai norok tuijul jagde kentu tatal abo salsaniya eto thuyasak mandang naya tatani proman obo nongthung saya tongkhon norong nakardi khoma khlaidi ang kabangma jora jora intention ngui thango Tipra hasteni prostiti nugui ang sara barat botso gutani sara rajyoni gutani kognong saya ang tripra hasteni ceraiba tripra hasteni koknono ang tini bisi saito aboni bagi norogno nakar basano te khabo khakambo te jobo joliwo te norok tripra hasteni lukurok netarok jesapanang tongtung jesapan kok saitongtung borongni profit ni bagai borongni nukung hamnani chanani bagai bongni bursa butui higher education porinani bagai borokok sanai no jeng jonota tangai chanai kheto hukbo haba kok khlai chanai muya phalai chanai jeng wansuknani dorkar ojora situation prostiti bachai phekya eto tabu bo pun masa bai ujrai ni paire phajama bai khuchi ingu hamai ro hungka ke abo nini ses ngai buskangko ses nini busuk busap asai phiu nang abo ki chakaham ke wansukdi abri bagino osuk nongthung tai tinini samarok no tai saya sugya tongkhan norok nakardi te khoma khlaidi tai obo haikei जों थानचा मा तंनाय आं नरनो कबुगु जों जे थानचा ओ थानचा हमani आबो नुखुं रागो बिहिक बसार रागो ताई साइसानि उपकारि दंगो ठीक आबा हाइकिनो चिनि लिडार ngइबो थानचा ngइबो जाखांखाय जों दातिनो मानो ताई जों थानचा खांखाय शनिबार मंगलबार नांगया आं नरनो कग्रुबो आमा बैसा पुनि नांगया दिनै एडिसि इलेक्शन लाइना नांगया दिनै खनानो निनथानि 125th amendment bill मानाय ILP मानाय इनालान परमिट एरपरे डायरेक्ट फंडिंग निनि राइस निनि होम पावर निनि आबे बेपाक न उंगि थानाय नरक जदि तिप्रासा थानचांगि बजाखांके किन्तु नरक थानचांगिया नरक सुदु पॉलिसियन only शेयर आबनि लुबि नरक लुब हामबायाव सुंगनसितो थैंक यू